Muy buenas noches a todos. Soy Manfred Zepeda, facilitador de Access Consciousness y de Hablando con las Entidades. Y hoy tengo el placer y el honor de tener a Shannon O'Hara, la creadora de Hablando con las Entidades, una de las clases especializadas de Access Consciousness. Hi, Shannon. I'm so excited to have you here. Well, I'm excited to have you here too, Manfred. Le digo que estoy muy emocionado de tenerla aquí en esta entrevista y ella también está muy emocionada de tenerme aquí. How does it get any better? And well, many people were waiting for you to talk about your experience with entities. La gente hispana ha estado esperando por ella y saber más de su experiencia sobre entidades. Well, first, let's just welcome everybody here and thank you for wanting to know more about Talk to the Entities. Queremos darles la bienvenida y agradecerles por querer más de Hablando con las Entidades. So I'm excited to get to share the tools and the clarity and the lightness of this work. Y Shannon está emocionada de compartir estas herramientas y la ligereza y la brillantez de estas herramientas. So as everybody knows, me and Manfred are Talk to the Entities facilitators. Como saben, Shannon y yo, Manfred, somos facilitadores de Hablando con las Entidades. As well as many other amazing Talk to the Entities facilitators around the world. Al igual que otros facilitadores alrededor del mundo. And today, Manfred and I are getting together to create something for the Spanish-speaking world. Y hoy Shannon y yo nos juntamos para crear algo para el mundo de los hispanos. Because I'm actually going to be facilitating my first Talk to the Entities class translated into Spanish for the first time ever this year. Porque es la primera vez que Shannon va a facilitar una clase que va a ser traducida en español por primera vez. Yes, thank you so much. Awesome. And so those of you guys that are going to be joining us live or online for the advanced Talk to the Entities classes in Brazil, I look forward to it. Así que para la gente que va a unirse a ella, a esta clase, ya sea en vivo, presencial o en línea, está muy emocionada de eso. And those of you guys that are brand new, let's talk about the beginning. Y para aquellos que son nuevos en Hablando con las Entidades, vamos a comenzar con esto. So, Manfred, what are some of the questions that you get in the beginning of Talk to the Entities? Well, the questions for me, I'm going to translate first. ¿Cuáles son las preguntas que yo obtuve de la clase del comienzo de Hablando con las Entidades? And well, for me, the questions were, what can I be or do with entities? I had so much awareness, but I didn't know what to do with that. Right. And I think you and I can... Y lo que yo menciono es que para mí las preguntas que obtuve de esa primer clase es qué puedo hacer o ser con esa conciencia de entidades. And I know that you and I both had that exact same experience in the beginning. Y yo sé que tú y yo tuvimos esa experiencia desde el comienzo. So Talk to the Entities was created really out of sort of the urgency to seek relief from the extreme awareness of the spirit world that I had. Bueno, la creación de Hablando con las Entidades fue como una urgencia de tener esta conciencia y estas herramientas para el mundo de entidades. So I was one of those kids that heard voices and saw stuff everywhere. Yo era uno de esos niños que escuchaba voces por todos lados. And some of it was pleasant and some of it wasn't pleasant. Y a veces era placentero y a veces no era placentero. And then I sort of turned into one of those teenagers that wanted all of it to go away. Y era uno de esos adolescentes que buscaba que eso se fuera. And the thing with awareness is you actually cannot stop awareness. Y la conciencia es una de esas cosas que no puedes parar. How many of you guys have tried to deal with your awarenesses by shutting them off or separating from them in some way? ¿Y cuántos de ustedes han tratado de apagar esa conciencia a través de separarse o completamente apagarla? And does that actually work? Y realmente eso funciona.
And so what I found was when I was trying to not be aware of what I was aware of, Y cuando estaba funcionando desde ese espacio de no ser consciente de lo que estaba siendo consciente, it showed up in all of these other ways. se mostró de estas otras formas. It's sort of like water. You can't really stop it. You can kind of dam it, but it'll always find its way through and around. Y es como el agua que va fluyendo y no puedes tal vez bloquearla, pero siempre va a encontrar una forma de irse o darle la vuelta. So it's always better to work with the flow of awareness and move it into ways that it's productive. Y es mejor que vayamos con el flujo para que sea algo más productivo, rather than try to block and stop. en lugar de bloquearlo y detenerlo. If you try and block and stop awareness, Si tratas de parar y detener esta conciencia, it will distort and pervert into depression, being suicidal, being sick in your body. se convertirá en ser con pensamientos suicidas, con esta pesadez en tu cuerpo. And so I was very depressed and very fucked up in my head. Y yo estaba muy deprimida y muy jodida en mi cabeza. And I wanted to kill myself to get away from the awareness. Y quería matarme para finalmente deshacerme o alejarme de esa conciencia. And at the same time as I was going through this, my dad, Gary Douglas, was developing access consciousness. Y mientras yo pasaba eso, mi papá, Gary Douglas, que es el creador de Access Consciousness, él estaba desarrollando esto. And I was a teenager and I did not want to do the weird stuff my dad was doing. Y yo era un adolescente y no quería hacer lo que mi papá estaba haciendo. But I got to the point where I was in so much pain that I had to do something. Pero llegó el punto en el que estaba con tanto dolor que tenía que hacer algo. And so he sort of tricked me into getting my bars run. Así que me corrieron mis primeras barras. And bit by bit, I started choosing more and more access as a relief from how bad I felt all the time. Y poco a poco fui recibiendo estas herramientas. Uh-huh. And then one day, y luego un día, all the spirits came back. Todos los espíritus regresaron. All of the barriers I'd put up and the unconsciousness I'd tried to cover spirit awareness with went away. Todas las barreras que había puesto para alejarme de ese mundo de espíritus se fueron. And my little apartment in Southern California filled up with so many spirits, I could not literally see the other side of the room. Y mi pequeño apartamento en California se llenó de entidades, tanto que no podía sacarlas. And I got so freaked out. Y estaba tan espantada. And I called my dad and I was like, I'm so scared. There's so many ghosts in my house. Y le hablé a mi papá, hey, hay muchos fantasmas aquí en mi casa. And he said, that's awesome. Y él dijo, wow, fabuloso. And I was like, this is not awesome. Y ella dijo, no, esto no es fabuloso. And I said, no. Y dije, no. And the next 3 months, my life just got worse and worse and worse. Y a partir de eso, los siguientes 3 meses, mi vida se fue empeorando y empeorando y empeorando. Empeorando. And I said, and then I was out at my dad's house for dinner one night complaining about my life. Y salí con mi papá para cenar una noche y me estaba quejando de esto. And he said, well, what did you refuse? Y él preguntó, bueno, ¿a qué te resistes? And I realized I had refused to talk to the entities. Y ella dijo, me he resistido a hablar con las entidades. And for the first time, I could see how refusing the awareness Y por primera vez me di cuenta cuánto resistir la conciencia was, in essence, refusing to be me in the world. era en esencia rechazarme a mí en el mundo. And I saw then
Mm. Go ahead, go ahead. And I saw then that if I said yes, I might not know where it was going to lead. Sabía que si decía que sí, no sabía hacia dónde me iba a dirigir. But I had to say yes and find out. Pero tuve que decir que sí y encontrarlo. And about 15, 16 years later, now we have Talk to the Entities. Y después de 15, 16 años, ahora existe Hablando con las Entidades. And I'm so grateful for all of you and for people like you, Manfred. Y estoy muy agradecida por todos ustedes y gente como yo también, como yo, Manfred, who showed up and said yes. que se muestran y dicen que sí. Because I thought I was a crazy person. Porque creía que era una persona loca. And it was people like you who wanted what Talk to the Entities has to offer that showed me that it was valuable. Y fueron personas como ustedes que me mostraron que hablar con las entidades tiene un valor. And so basically we now have Talk to the Entities, which is a holistic program for consciousness in this area. Y básicamente lo que tiene Hablando con las Entidades es un programa holístico en esta área. How much sort of heaviness and darkness and superstition and creepy and weird has surrounded this area? Y cuánta cosa fea, terrible hay alrededor de esta área de entidades. And what if it doesn't have to be that way? ¿Y qué tal si no tiene que ser de esa forma? What if spirit awareness ¿Qué tal si la conciencia de entidades, de espíritus, was part of the natural world? Fuera parte del mundo natural. That's my husband. Say hi to Max. Es su esposo que acaba de pasar. That wasn't a ghost, that was my husband. No era un fantasma, era su esposo. Yes. So all of the superstitions, judgments, points of view, attitudes. Así que todas las supersticiones, los puntos de vista, las actitudes that you bought from others about entities, spirits, and ghosts. Que compraste de otros acerca de espíritus y fantasmas. That are not true. Que no son verdad. Will you begin to destroy and uncreate them all, please? ¿Comenzarías a descrear y destruir esto, por favor? Right and wrong, good and bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipotos, 9, cortos, chicos, y más allá. Now, that's the access clearing statement, which might sound like gobbledygook to many of you. Y eso es el enunciado aclarador de Access Consciousness que ha de sonar un poco raro para ustedes. And it's one of the amazing tools of Access Consciousness. Y es una de las asombrosas herramientas de Access Consciousness. We won't spend any time explaining what it means. No vamos a explicar lo que significa aquí. But the good news is that your mind does not need to understand it in order for it to work. Pero la buena noticia es que no tienes que entenderlo para que esto funcione. It's the magic delete button. Es el botón mágico que borra. That deals with the energies that are creating the limitations, the insanities in our lives. Que transforma, cambia esa energía que te limita en tu mundo. That your mind cannot figure out how to change. Y que tu mente no puede entender cómo cambiar, no sabe cómo cambiar. So the access clearing statement is magic. Así que el enunciado aclarador de Access es magia. And will assist you gaining more ease and clarity. Y te asistirá a tener más facilidad y claridad. If you would like to learn more about it, si quisieras saber más de esto, please go to an Access Foundation class. Por favor, ve a la clase de el fundamento. That's where you'll learn the most about it. Es en donde vas a aprender más de esto.
And we'll also put a link underneath this video on the Talk to the Entity Spanish page that can explain what it means. Y también podemos agregar un enlace en la página de Hablando con las Entidades en Español, en donde explique esto. Yes, we can do that. Thank you. Thank you so much, Shannon, for what you just shared. And I'm so excited about exposing all this magic in the world. Estoy muy emocionado, Shannon, de que estamos exponiendo esta magia al mundo. And I also, well, many people ask me about how was your life with no tools and how is now with tools? You said a little bit about your experience of depression, but now how is it with tools? Yes. Le estoy preguntando a Shannon, que mucha gente me ha preguntado cómo fue tu vida antes con la conciencia sin las herramientas y cómo es ahora con las herramientas. My life before the tools of Access and Talk to the Entities was so hard. Mi vida antes de las herramientas de Access Consciousness y de Hablando con las Entidades era muy dura. And now my life is this gift of joy and ease. Y ahora mi vida es este regalo de facilidad y gozo. And so what would a world of ease with entities be? Así que, ¿cómo sería un mundo con facilidad acerca de entidades? You know, there's so many. Access deals with every single area of our lives. Y Access trata diferentes áreas de nuestras vidas. And Talk to the Entities deals with this very specific area. Y Hablar con las Entidades trata de esta área específica that has massive implications on the rest of our life. Que tiene implicaciones masivas en todo el resto de nuestras vidas. Most people don't realize how much their awareness of the spirit world or lack of awareness of the spirit world impacts their lives and their bodies. Y muchas de las personas no tienen esa conciencia de cuánto la falta de información de hablar con las entidades afecta, impacta en las áreas de nuestra vida. And there just isn't any really good education and empowerment in the world on this topic. Y no hay mucha educación ni empoderamiento acerca de este tema en el mundo. There's a lot of superstition. Hay mucha superstición. And significance. Significado que le damos. And fear. Miedo, yes, miedo. And so we would love to invite everybody to a really different way of being. Así que queremos invitar a todos a una diferente forma de ser. And utilizing the tools of Talk to the Entities can create, well, actually, Manfred, I'd love to hear what your experience of the tools of Talk to the Entities did for you in your life. Shannon me pregunta que le gustaría escuchar mi experiencia usando las herramientas de Hablando con las Entidades en mi vida. Well, my experience was very similar than yours. When I was a kid, I had so much fear. I used to see very clear all the spirits. Y le platico que yo, bueno, antes, así como ella, tenía mucho temor de las entidades y las veía muy claras, veía muy claros los espíritus. And there was no information. I was in this Latin country in Mexico, where there is a lot of beliefs in something outside you, but they don't teach you to believe in you. Y le estoy diciendo que nací en este país latino, México, en donde te enseñan a creer en algo fuera de ti, pero no en creer en ti. So there were many modalities that I studied, and none of them gave me ease with the spirit world. Y ninguna de ellas me dio facilidad con el mundo de los espíritus. And I am so grateful you created all these classes full of magic, because that is showing the world that the spirit world is not
It's not about fear. It's not about danger. It's not about separation. It's more about communion. It's about magic and inspiration. Y para mí las herramientas estoy muy agradecido con Shannon por haber creado estas clases y hablando con las entidades, porque para mí ha sido más que del miedo, es más la inspiración, es más la contribución y realmente la magia que es hablando con las entidades. So after talk to the entities, for me, it's the receiving experience, finally receiving from everybody. Like you said, it's not only talk to the entities, it's not only about talking to spirits, it's about being aware of everything with ease. Y para mí hablar con las entidades no solamente se trata de hablar con espíritus, sino de expandir tu conciencia con facilidad, recibir. Yeah, and we're just never taught that being aware is like a good, positive thing. Y nunca nos enseñan que ser consciente de entidades es una cosa positiva. And it's just the truth is, we in the natural world, we live on a planet with more spirits than people. Y es muy chistoso que en un planeta en donde hay más entidades que personas. And they're everywhere. They're in the trees, they're in the fields. Y están en todos lados, están en los árboles, están en los campos. There's, the world of spirits is as diverse, if not more diverse than people. El mundo de los espíritus es más diverso que el de las personas. Oh, that is so true. Yeah. You've got great, kind, amazing, beautiful entities, and you've got fucking evil assholes, just like people. Y puedes encontrar entidades muy amables, intuitivas, y también puedes encontrar entidades que son malévolas y traseros. And you can't really make all the people go away, neither can you make all the spirits go away. Y así como no puedes hacer la gente que se vaya, no puedes hacer que las entidades se vayan. Now, that's being said, let's talk about some of the beginning tools and philosophies of Talk to the Entities to give some people some tools today. Dicho eso, pues vamos a practicar algunas de las herramientas. Okay, so the primary principles or philosophy of Talk to the Entities is clearing, communicating, and receiving. Y las primordiales formas o funciones que hacemos con entidades son comunicar, facilitar y recibir entidades. Those are the three things you are ever going to do with the spirit. Son las tres cosas que harás con las entidades, con los espíritus. You will either clear it, ya sea que los facilites, communicate with, te comuniques con ellos, with it, or receive from it. O recibir de ellos. And sometimes it's a combination of the three. Y a veces es la combinación de los tres. And sometimes it's not a combination, it's just one. Y a veces no es la combinación, es solamente uno. Okay, so in the beginning, it's a lot about clearing. Así que en el comienzo, en la clase del comienzo, es acerca de facilitar. And beginning to learn and get clear about communication. Y comenzar a comunicarnos con ellos. And then the advanced is furthering the communication ability. Y en el avanzado es completamente el recibimiento. And developing and establishing the profound receiving that's available with the spirit world. Y desarrollar y establecer el profundo conciencia y recibimiento del mundo de espíritus. Okay, so the entity clearing in the beginning. Así que la facilitación de entidades en el comienzo. The access entity clearing tools are very easy. Las herramientas para facilitar entidades de Access es muy fácil. They're very easy and very effective. Muy fácil y muy efectivas. And they are in the Access Foundation class. Y están en la clase de fundamentos. And in the Talk to the Entities
beginning class. Y en la clase de Hablando con las entidades, el Now, comienzo. Manfred and I will go through some of the entity clearing tools now. Y Shannon y yo, Manfred, vamos a facilitar algunas de las herramientas de facilitación. And we really strongly suggest that you do explore these tools and learning how to use them more through these classes and the information within these classes. Y nosotros sugerimos que practiquen estas herramientas en las clases. Because once you learn how to clear entities, Porque una vez que aprendes a facilitar entidades, you will be able to handle about 85% of all of the entities and spirits you ever come across. vas a poder facilitar alrededor del 85% de las entidades que se atraviesen en tu camino. For example, Por ejemplo, so I am in Bali, Indonesia right now. ahora estoy en Bali, Indonesia. And Asia has a very specific entity culture. Y Asia tiene una cultura específica de entidades. Asia is one of the cultures where spirits are still sort of like expected and created for in the culture. Y esta es una cultura en donde todavía se espera, las entidades esperan que esto sea creado, que ya se cree. And especially in Indonesia and especially in Bali, there's like a real acceptance and willingness for especially nature spirits to be part of their culture. Y aquí en Bali, en Indonesia, todavía se tiene esa creencia de las entidades. And I mean, I'm literally sitting out right now facing a rice field. Y ahorita estoy viendo, en frente de mí hay un campo de arroz. Wow. And so you can see out there, you see those little shrines out in the field, those little sort of cement towers. Y así que puedes ver esas torres que están al final. Yes. So I can see right now, I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, about 10 little shrines out in the rice field. Así que puedo ver alrededor de 10 torres de estas torres de cemento en el campo de arroz. And these are literally spirit houses to house the spirits that farm and help the rice grow. Y literalmente estas son entidades que están ahí para facilitar el crecimiento del arroz. And although many of us in the Western world would see that as silly or antiquated, y así como en el mundo, en este lado del mundo, lo verían como algo inadecuado o anticuado. Those of us that are willing to see into different realities, aquellos que estén en esa permisión de verlo en otra realidad, can perceive the beings that work with the men in these fields. Pueden percibir los seres que están nutriendo las tierras. Now, what's been interesting is since we've been in this house, they've been burning a lot of the fields. Y pues desde que estamos en esta casa, hemos visto cómo se queman estos campos. And many of you guys might not know, but Bali is a Hindu culture. Y muchos no sabrán tal vez, pero Bali es hindi o hindu. Hindu. Oh, una parte de la India, hindú. Which shares many similarities to Indian Hinduism, but it's not exactly the same. Y muestra algunas de las similitudes de los hindús, pero no es exactamente lo mismo. And what I was shocked about when I was in India was how much smoke there was everywhere. Y de lo que estaba sorprendida en la India es de cuánto humo había allá. And being here in Bali in this amazing house, it was just smoke, 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 smoke. Y aquí en esta casa en Bali, todo lo que ha sido es humo, 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 humo. You know, and so for the first couple days, me and the kids and Max were like, like all the, oh my God, what's it going to take for the smoke to go away? Wow. Y los primeros días, Max, su esposo y sus hijos estaban tosiendo. ¿Cuándo se va a ir esto? And finally last night, I was laying in bed and I was like suffocating from the smoke. Y finalmente, anoche en cama estaba ya sofocándome del humo. And I went, enough.
Y sí dije, suficiente. And I remembered the smoke entity clearing. Y recordé la facilitación de entidades de humo. And I had sort of like done the smoke entity clearing, like a little bit lazy the first couple days we were here. Y lo hice un poco, algunas veces esta facilitación aquí y allá. And I was like, well, the smoke entities, you can go now. Y decía, todas las entidades de humo pueden irse ahora. But I wasn't really willing to deal with the magnitude of smoke entities here. And yes, there are such things as smoke entities. Y no sabía o no tenía esa conciencia de la magnitud que había de estas entidades de humo. And so last night, I really went, okay. And I tapped into all of the smoke entities and I just started clearing and clearing and clearing and getting bigger and bigger and bigger and bigger and stronger. And then, whew, vortex. Wow. Y anoche estuve entrando en esa conciencia aún más y más, el presente con esas entidades de humo más y más y más, grande, 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 hasta que finalmente esas entidades, ¡pum!, se fueron. And all of the windows in the bedroom were closed. Y todas las ventanas estaban cerradas. And a cool breeze started blowing across my body. Wow. Y una brisa fresca entró a mi cuerpo. And then the smoke entity started to clear, and literally the smell of smoke went away. The house doesn't smell like smoke this morning. It's totally blue, clear skies today. Y finalmente con esa brisa se empezaron a remover esas entidades hasta que se fueron y hoy amanecimos con un cielo azul. And wow. There's an interesting sort of worshiping of certain spirits in the Hindu cultures, especially where they burn fires as a way of transforming energy, but also creating or working with the smoke or fire spirits. Y en la India hay una forma como de alabanza que se le hace a estos seres en donde se queman cosas como una ofrenda. Which is fine, except when you're living in a house that's filling up with smoke from all the rice fields and you're coughing all day long. Lo que está bien, pero cuando estás en una pequeña casa en donde todo el humo se encierra, claro. So it was like, okay, this isn't working for my body. Okay, I've got to do something. And so I cleared the smoke spirits. Así que dije, bueno, esto no está bien para nuestros cuerpos. Vamos a facilitar entidades de humo. Now, clearing smoke spirits is actually sort of easier than even clearing other kind of entities. Y de hecho, facilitar entidades de humo es mucho más fácil que las demás entidades. You just ask for all the smoke entities. Solo tienes que decir todas las entidades de humo. And say, you guys can all go now. Dices, todos ustedes pueden irse ahora. Right, Ron? Give that all 9 pod, poc, shorts, boys, and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos, 9, cortos, chicos, y más allá. And then last night, clearing the smoke spirits, I just had to stay like more present and more present and more present because I was dealing with more smoke entities than I'd ever dealt with before. Y he estado teniendo que estar más presente y más presente y más presente con estos seres de humo, porque no había lidiado con ellos antes. And I had to ask the earth to help me. Y tuve que preguntar a la tierra para que me asistiera. And it did. Y lo hizo. And it's these connections with the natural world that so many of us don't believe in anymore. Y es esa conexión que tenemos con la naturaleza en la que ya no creemos más. That if you will choose, que si tú eliges, will work for you. Funcionará para ti. So everything that doesn't allow that. Así que todo lo que no te permite eso. Will you destroy and uncreate all this, please? Lo descrearías y lo destruirías todo. Right and wrong, good and bad, all 9 pod, poc, shorts, boys, and beyonds. And allow the natural and allow permite a los seres de la naturaleza and allow the natural spirits and the way of the natural earth to work with us. Y permite a los seres de la naturaleza y a la naturaleza que funcionen para nosotros. Not against us. No en contra de nosotros. Wow, that's beautiful, Shannon. And I'd like to ask you actually about that. You created a class about spirits of the earth. Could you talk a little bit more about that, please?
yo le estoy preguntando a Shannon, hablando de eso, ella creó una clase especializada que se llama Espíritus de la Tierra. Le pido si puede hablar un poco más de eso. Absolutely. We have actually an sort of like a beginning Spirits of the Earth class and an advanced Spirits of the Earth class. Wow, tenemos una clase para el comienzo de los espíritus de la Tierra y tenemos una clase avanzada de los espíritus de la Tierra. So many of the Talk to the Entities facilitators are certified to facilitate the Spirits of the Earth introduction class. Y todos los facilitadores de Hablando con las Entidades pueden hacer una introducción de la clase de espíritus de la Tierra. And it's designed to do exactly what it sounds like, which is start to work with and be more in connection with the spirits of the earth. Y es lo que suena, es para estar en esa conexión y funcionar con los espíritus de la Tierra. And for the first time ever this year, I'm going to do an advanced Spirits of the Earth class. Y por primera vez en este año voy a hacer la clase avanzada de espíritus de la Tierra. And that's going to happen in Rio, Brazil. Y eso va a suceder en Río de Janeiro, Brasil. And it will be translated into Spanish. Y será traducido en español. Yes. And so if you have always known that there's this gift in the earth, así que si siempre has sabido que hay este regalo en la tierra, and would like to bring the natural spirits back to power on the planet, y te gustaría traer a estos seres de la naturaleza, empoderarlos de regreso con nosotros, what can you choose and what can you be ¿qué podrías elegir y qué puedes ser to allow the beings who will nurture and nourish the planet to return with strength? Permitir que estos seres regresen a nutrir la tierra? And I know that that's really big. Y sé que eso es muy grande. And it is really big. Y es muy grande. And it's also totally possible through our choices. Y es totalmente posible a través de nuestras elecciones. And through your being. Y a través de nuestro ser. Plus, an amazing place, Brazil. So full of trees and jungle and so much spirits of the earth. Thank you so much for that. Yeah, absolutely. And sorry. Pues además es en Brasil, alrededor de árboles y selva. Realmente es un gran regalo. So we could go on and on and on for hours and hours and days and days and days about all the amazing tools and gifts that we have to offer with Talk to the Entities. Y así podemos ir días, meses hablando con las entidades. And we invite you to choose when you're ready and choose what you'd like. Y te invitamos cuando pues estés listo. Very exciting announcement to make. Y tengo noticia que darles. The Talk to the Entities book will be in Spanish in probably less than 2.5 months. El libro de Hablando con las Entidades de Shannon O'Hara será publicado en menos de, you said 2 months? Aproximadamente 2 meses. Lo tendremos listo. Yes, people were waiting and asking for that so long. Thank you so much. Exactly. It's coming, and we have more and more stuff and content for Spanish now than ever before. Y ahora tenemos más información en español que antes. And we invite you to come and play. Y te invitamos a venir y jugar. So is there anything else that you'd like to share or say before we finish today, Manfred? Well, I'm just so excited about all the classes and the creation of Talk to the Entities. The gift it is, and the gift you are, for the voice you are for all these beings waiting to be received as we like to be received. So thank you so much for that gift, Shannon. Y para mí es un gran regalo tener a Shannon creando estas herramientas, que ella sea la voz de estas herramientas,
el regalo que es para que sean recibidas las entidades como nosotros nos gustaría ser recibidos. It's my honor and my pleasure. Y ella dice que es su honor y es su placer. And please recognize that each one of you is a gift and has the ability to be more powerful than you might want to be. Y por favor reconozcan que ustedes son el regalo y la contribución, son más poderosos de lo que creen que son. So whether you're just super scared or super curious, y ya sea que tengas mucho miedo o seas muy curioso, come play and check out the tools of Talk to the Entities. ven a jugar con nosotros con las herramientas de Hablando con las Entidades. You never know, you just might change your entire life. Nunca sabes, puede cambiar tu vida completamente. See you all around the world sometime soon. Los veo alrededor del mundo en algún momento pronto. Thank you so much for being here. Muchas gracias por estar aquí. Thank you, Manfred. Gracias, Manfred. Thank you, Shannon. And I'll see you soon. Woo! Around the world. Alrededor del mundo. Adiós, Besos. adiós, adiós. Adiós.